بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں پیش آنے والے چند واقعات کے بارے میں۔ ریاست مدینہ میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک بدو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملنے مدینے کو چلا۔ جب مدینے کے پاس پہنچا تو آدھی رات کا وقت ہو چکا تھا، ساتھ میں حاملہ بیوی تھی، تو اس نے مدینے کی حدود کے پاس خیمہ لگا لیا اور صبح ہونے کا انتظار کرنے لگا۔ بیوی کا ولادت کا وقت قریب تھا تو وہ درد سے کرانے لگی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے روز کے معمول کے مطابق گشت پر تھے اور ساتھ ایک غلام تھا۔ جب آپ نے دیکھا کہ دور شہر کی حدود کے پاس آگ جل رہی ہے اور خیمہ لگا ہوا ہے تو آپ نے غلام کو بھیجا کہ معلوم کرو کون ہے، کس مقصد سے یہاں خیمہ لگائے بیٹھا ہے۔ جب پوچھا تو اس نے ڈانٹ دیا کہ تمہیں کیوں بتاؤں۔ آپ خود تشریف لے گئے اور پوچھا تو بھی اس نے نہ بتایا۔ آپ نے کہا کہ اندر سے کرانے کی آوازیں آ رہی ہیں، کوئی درد سے چیخ رہا ہے، بتاؤ کیا بات ہے، تم کون ہو؟ تو اس نے بتایا کہ میں امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملنے مدینے آیا ہوں، میں غریب ہوں اور صبح مل کے چلا جاؤں گا، رات زیادہ ہے تو خیمہ لگا لیا، صبح ہونے کا انتظار کر رہا ہوں، بیوی امید سے ہے اور وقت قریب آن پہنچا ہے۔ آپ جلدی سے پلٹ کر جانے لگے کہ ٹھہرو میں ابھی آتا ہوں۔ آپ اپنے گھر تشریف لے گئے اور فوراً اپنی زوجہ سے مخاطب ہوئے اور کہا تمہیں بہت بڑا اجر مل رہا ہے اور تو کیا اسے لے لو گی؟ زوجہ نے کہا بلا کیوں نہیں؟ تو آپ نے کہا میرے دوست کی بیوی حاملہ ہے، وقت قریب آن پہنچا ہے، چلو اور جو سامان پکڑنا ہے ساتھ پکڑ لو۔ آپ کی بیوی نے گھی اور دانے پکڑ لیے اور آپ کو لکڑیاں پکڑنے کا کہا۔ آپ نے لکڑیاں اپنے اوپر لاد لی۔ جب وہ لوگ وہاں پہنچے تو اہلیہ فوراً کام میں لگ گئیں۔ بدو ایسے حکم چلاتا جیسے آپ شہر کے کوئی چوکیدار یا غلام ہیں، کبھی آپ سے پانی مانگتا تو کبھی آپ دوڑے دوڑے پانی دیتے، کبھی پریشانی میں پوچھتا کہ تیری بیوی کو یہ کام آتا بھی ہے یا نہیں، تو آپ جواب دیتے، جبکہ اس کو کیا علم کہ امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود ہیں یہ۔ جب اندر بچے کی ولادت ہوئی تو آپ کی زوجہ نے آواز لگائی امیر المؤمنین بیٹا ہوا ہے۔ امیر المؤمنین کی صدا سن کر گویا بدو کی تو جیسے پاؤں تلے زمین نکل گئی اور بے اختیار پوچھنے لگا کیا آپ ہی عمر فاروق امیر المؤمنین ہیں؟ آپ عمر ہیں، وہی ہیں جس کے نام سے کیسر و کسرا کانپتے ہیں، آپ وہی عمر ہیں جن کے بارے میں حضرت علی نے کہا کہ آپ کے لیے دعا کرتا ہوں اور جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا مانگ کر اسلام کے لیے مانگا؟ آپ نے کہا ہاں میں وہی عمر ہوں۔ اس نے کہا ایک غریب کی بیوی کے کام کاج میں آپ کی بیوی یعنی خاتون اول لگی ہوئی ہیں اور آپ دھویں کے پاس اپنی داڑھی لپیٹ لی آپ نے اور میری خدمت کرتے رہے۔ تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو پڑے، اس بدو کو گلے سے لگا لیا اور بتایا کہ تجھے پتہ نہیں کہ تو کہاں آیا ہے، یہ مدینہ ہے، میرے آقا کا مدینہ ہے، یہاں امیروں کے نہیں غریبوں کے استقبال ہوتے ہیں، غریبوں کو عزتیں ملتی ہیں، مزدور اور یتیم بھی سر اٹھا کر چلتے ہیں۔ جرید بن حازم بن حسن سے مروی ہے کچھ لوگ امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پر آئے، ان میں اصحاب بدر بھی تھے اور شیوخ قریش بھی۔ ان لوگوں نے اندر آنے کی اجازت مانگی۔ اصحاب بدر میں سے صہیب، خباب، عمار اور بلال رضی اللہ عنہم کو اندر آنے کی اجازت مل گئی، جبکہ ابو سفیان، حشام اور سہیل بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو باہر انتظار کرنا پڑا۔ یہ سبھی بزرگ فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے تھے۔ اس صورتحال کو دیکھ کر ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آج کے دن سے زیادہ میں نے اپنی بے قدری کبھی نہ دیکھی تھی۔ رؤسائے قریش باہر بیٹھے ہیں اور غلاموں کو اندر بلا لیا گیا ہے۔ یہ سن کر سہیل بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اے سرداران قریش، آپ نے آپ کے چہروں پر ناراضگی کے آثار دیکھ لیے ہیں، اگر غصہ کرنا ہے تو اپنے آپ پر کریں۔ سارے لوگوں کے سامنے اسلام کی دعوت پیش کی گئی تھی اور آپ کو بھی مخاطب کیا گیا تھا، وہ لوگ جلدی سے آگے بڑھے اور آپ پیچھے رہ گئے۔ آپ کو اس دروازے سے ان کا پہلے داخل ہونا ناگوار گزر رہا ہے، خدا کی قسم یہ تو کوئی بات نہیں، وہ تو اپنے درجات کی بلندی میں آپ سے اتنے آگے بڑھ گئے ہیں کہ اگر آپ اس کا احساس کریں تو اپنی محرومی پر کفی افسوس ملتے رہ جائیں۔ پھر مزید کہا کہ اے لوگو، یہ سب اللہ کی راہ میں جہاد اور سبقت اسلام کی وجہ سے آپ سے آگے بڑھ گئے ہیں۔ اب آپ کے لیے ایک ہی راستہ ہے کہ تلافی مآفات کر سکیں اور وہ جہاد کا راستہ ہے، شاید اللہ تعالیٰ آپ کو شہادت کا رتبہ عطا کر کے آپ کے درجات بلند فرما دے۔ حضرت سہیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے بعد اسلامی لشکروں کے ساتھ شام میں جا شامل ہوئے اور میدان جہاد میں شہادت پائی۔ جرید بن حازم بن حسن ان کے بارے میں کہا کرتے تھے کہ اللہ کی قسم سہیل نے سچ کہا، جو بندہ اللہ کی طرف تیزی سے آگے بڑھ جائے بھلا اس کے برابر دعوت کو ٹھکرا دینے والا کیسے ہو سکتا ہے۔
کسی شخص کے قرب اور دوری اور تقدیم و تاخیر کے لیے یہ معیار قائم ہو جائے تو سمجھیے کہ معاشرہ ٹھیک سمت میں جا رہا ہے۔ اگر کسی کا ذاتی جاہ و جلال، مادی قوت اور گروہ بندی ہی امتیاز کی وجہ بن جائے تو یہ کھلے بگاڑ کا راستہ ہے۔ اصل چیز کردار اور اعمال صالح ہیں، نہ کہ حسب و نسب اور ٹھاٹ باٹ۔ ایک مرتبہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک ازدواجی جھگڑا پیش کیا گیا۔ ایک عورت نے اپنے خاوند سے سرکشی کا معاملہ کیا۔ وہ اپنے خاوند کے ساتھ جانے کے لیے آمادہ نہ تھی اور علیحدگی کا مطالبہ کر رہی تھی۔ آپ نے حکم دیا کہ عورت کو کسی ویران گھر میں بند کر دیا جائے۔ اگلی صبح آپ نے اسے بلا بھیجا اور پوچھا، تم نے رات کیسی گزاری ہے؟ اس نے جواب دیا، جب سے میں اس شخص کے گھر گئی ہوں آج پہلی رات ہے جو میں نے راحت و سکون سے بسر کی ہے۔ یہ سن کر آپ نے مرد کو حکم دیا کہ اس عورت کو طلاق دے دے، اگرچہ اس کے بدلے میں عورت کان کی ایک بالی ہی پیش کر دی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے معمولی سی تفتیش اور سوال و جواب سے حقیقت پا لی تھی۔ آپ نے محسوس کیا کہ اتنی شدید نفرت کے ساتھ میاں بیوی کا اکٹھے رہنا اخلاقی، دینی، سماجی، معاشرتی کسی بھی لحاظ سے مناسب نہ تھا۔ دین اسلام نے طلاق کو ناپسندیدہ عمل قرار دیا ہے، مگر جہاں میاں بیوی کا نباہ کسی صورت نہ ہو سکے وہاں آخری چارہ کار کے طور پر علیحدگی کا فیصلہ کر دیا جاتا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دربار کا وقت ختم ہونے کے بعد گھر تشریف لا رہے تھے اور کسی کام میں لگ گئے۔ اتنے میں ایک شخص آیا اور کہنے لگا، یا امیر المؤمنین، آپ فلاں شخص سے میرا حق دلوا دیجیے۔ آپ کو بہت غصہ آیا اور اس شخص کو ایک درہ پیٹھ پر مارا اور کہا، جب میں دربار لگاتا ہوں تو اس وقت تم اپنے معاملات لے کر آتے نہیں ہو، اور جب میں گھر کے کام کاج میں مصروف ہوتا ہوں تو تم اپنی ضرورتوں کو لے کر میرے پاس آ جاتے ہو۔ بعد میں آپ کو اپنی غلطی کا اندازہ ہوا تو بہت پریشان ہوئے اور اس شخص کو جسے درہ مارا تھا بلوایا اور اس کے ہاتھ میں درہ دیا اور اپنی پیٹھ آگے کی اور کہا کہ مجھے درہ مارو، میں نے تم سے زیادتی کی ہے۔ وقت کا بادشاہ 24 لاکھ مربع میل کا حکمران ایک عام آدمی سے کہہ رہا ہے، میں نے تم سے زیادتی کی ہے، مجھے ویسی ہی سزا دو۔ اس شخص نے کہا، میں نے آپ کو معاف کیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، نہیں، کل قیامت کو مجھے اس کا جواب دینا پڑے گا۔ تم مجھے ایک درہ مارو تاکہ تمہارا بدلہ پورا ہو جائے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روتے جا رہے تھے اور فرماتے، اے عمر، تو کافر تھا، ظالم تھا، بکریاں چرایا کرتا تھا، خدا نے تجھے اسلام کی دولت سے مالا مال کیا اور تجھے مسلمانوں کا خلیفہ بنایا، کیا تو اپنے رب کے احسانوں کو بھول گیا؟ آج ایک آدمی تجھ سے کہتا ہے کہ مجھے میرا حق دلواؤ تو اسے درہ مارتا ہے۔ اے عمر، کیا تو یہ سمجھ بیٹھا ہے کہ تم مرے گا نہیں؟ کل قیامت کے دن تجھے اللہ کو ایک ایک عمل کا حساب دینا پڑے گا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی بات کو دہراتے رہے اور بار بار کہتے رہے اور رو رو کر آنسو بہاتے رہے۔ اللہ ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے بہت سے واقعات ہمیں ان کے عدل، انصاف، قیادت اور اپنے خاندان کے ساتھ محبت کی مثالیں فراہم کرتے ہیں۔ ان کا اپنے بیٹے عبداللہ کے ساتھ پیش آنے والا واقعہ ایک ایسی مثال ہے جو ہمیں والدین کی ذمہ داریوں اور اپنے بچوں کی تربیت کی اہمیت کی یاد دلاتا ہے۔ واقعے کی تفصیل کچھ یوں ہے کہ ایک دن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹے عبداللہ کے ساتھ بیٹھے تھے کہ اس وقت انہوں نے محسوس کیا کہ ان کے بیٹے میں کچھ تبدیلیاں آ رہی ہیں، خاص طور پر ان کے اخلاق اور رویے میں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹے کی تربیت اور کردار سازی کو بہت اہمیت دیتے تھے، لہذا انہوں نے فیصلہ کیا کہ انہیں اپنے بیٹے کو کچھ نصیحت کرنی چاہیے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ عبداللہ بعض اوقات ہنسی مذاق میں ایسے الفاظ استعمال کرتا ہے جو کہ مناسب نہیں تھے۔ یہ رویہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے تشویش کا باعث بنا۔ انہوں نے اپنے بیٹے کو بلایا اور ان سے بات چیت کرنے کا فیصلہ کیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے کو محبت سے سمجھاتے ہوئے کہا، بیٹا، میں نے تمہیں بعض اوقات غیر مناسب الفاظ استعمال کرتے ہوئے سنا ہے، یہ باتیں ہمارے دین اور ہماری تہذیب کے خلاف ہیں۔ انہوں نے مزید کہا، ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمیں اپنے الفاظ کا خیال رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک مخصوص طریقے سے زندگی گزارنے کا حکم دیا ہے اور اس میں اچھے اخلاق اور مثبت رویے کی بڑی اہمیت ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے سے کہا کہ انہیں اپنی زندگی کے ہر پہلو میں اللہ کا خوف رکھنا چاہیے۔ انہوں نے مزید کہا، بیٹا، یاد رکھو کہ تمہاری ہر بات کا اثر دوسروں پر پڑتا ہے۔ ہمیں اپنے قول و فعل میں ایسا ہونا چاہیے کہ لوگ ہم پر اعتماد کریں اور ہمیں اچھے الفاظ میں یاد کریں۔
चनाचे अब्दुल्ला ने अपने वालिद की बातों को गौर से सुना और समझने की कोशिश की। वो जानता था कि हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ना सिर्फ एक अजीम रहनुमा हैं बल्कि एक बेहतरीन वालिद भी हैं। इसने अपने वालिद की नसीहत को दिल से कबूल किया और अहद किया कि वो अपने रवैये में तब्दीली लाएगा। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ये नसीहत अब्दुल्ला पर गहरा असर डाल गई। इसने ना सिर्फ अपने अल्फाज को बेहतर बनाया बल्कि अपनी अखलाकी हालत को भी बेहतर करने की कोशिश की। इस वाक़े ने उनके तल्लुकात को मज़ीद मजबूत किया और दोनों के दरमियान मोहब्बत तो एतमाद की फ़िज़ा कायम की। नाज़रीन इकराम, ये वाक़या हमें ये सिखाता है कि वालिदैन की ज़िम्मेदारी ये है कि वो अपने बच्चों की सही तरबियत करें और उन्हें सही रहनुमाई फ़राहम करें। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का अपने बेटे को तंबीह करने का ये वाक़या ये भी बताता है कि एक वालिद की मोहब्बत और फ़िक्र हमेशा अपने बच्चों के लिए मुस्बत असरात मरतब करती है। हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का ये वाक़या हमें ये सबक देता है कि हमें अपने बच्चों की तरबियत में सब्र और तहम्मुल का मुज़ाहरा करना चाहिए और उन्हें सही रास्ते की तरफ रहनुमाई करनी चाहिए। ये वाक़या हमें याद दिलाता है कि वालिदैन की नसीहत और मोहब्बत का असर हमेशा बच्चों की ज़िंदगी पर पड़ता है और उन्हें कामयाबी की राह पर गामज़न करता है। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के अदल व इंसाफ, आजिज़ी, अवामी खिदमत के बेशुमार वाक़यात हैं, लेकिन उनमें एक इंतहाई मशहूर और मुतासर कुन वाक़या एक नबीना बूढ़ी औरत की खिदमत का है जो उनकी अवाम से बेपनाह मोहब्बत और खिदमत के जज्बे को ज़ाहिर करता है। नाज़रीन इकराम, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खलीफा होने के बावजूद खुद को अवाम के दरमियान रखते थे। एक रात सारी रात मदीने की गलियों में खुफिया तौर पर गश्त किया करते थे ताकि वो आम लोगों की मुश्किलात से आगाह हो सकें। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खलीफा होने के बावजूद खुद को अवाम के दरमियान रखते थे और रात के वक्त मदीने की गलियों में खुफिया तौर पर गश्त किया करते थे ताकि वो आम लोगों की मुश्किलात से आगाह हो सकें और उनकी मदद कर सकें। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के इस अमल का मकसद ये था कि वो बराह रास्त अपने रियाया के हालात जान सकें और अगर कोई ज़रूरतमंद या मज़लूम हो तो उसकी मदद की जा सके। चनाचे रवायात के मुताबिक हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक रात मदीना की गलियों में गश्त कर रहे थे। उन्होंने एक दूर अफ्तादा कोने में एक झोंपड़ी देखी। उस झोंपड़ी में एक ज़ईफ़ नबीना औरत रहती थी जिसके हालात से हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पहले से वाकिफ़ नहीं थे। उन्होंने खामोशी से वहाँ जाकर मुशाहिदा किया और देखा कि औरत बिल्कुल बेबस थी और अपने रोज़मर्रा के कामों के लिए किसी की मदद की मोहताज थी। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस बूढ़ी औरत के घर वापस जाने लगे और ये सोचने लगे कि ये औरत अपनी ज़िंदगी के मामलात किस तरह चलाती होगी। उन्होंने फ़ैसला किया कि वो खुद रोज़ाना उस बूढ़ी औरत की मदद करेंगे, लेकिन उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने ये काम निहायत खामोशी से करने का फ़ैसला किया ताकि कोई उन्हें पहचान ना सके। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने खलीफा की जिम्मेदारियों के बावजूद रात के वक्त उस नबीना बूढ़ी औरत के लिए खुद खिदमत अंजाम देना शुरू कर दी। वह हर रात उस औरत के घर आते, उसके बर्तन धोते, पानी भरते, खाना तैयार करते और घर के दीगर काम सर अंजाम देते। ये सिलसिला कई दिन तक जारी रहा और हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपनी इस खिदमत के बारे में किसी को कुछ ना बताते। वह इस औरत के काम मुकम्मल करने के बाद खामोशी से वापस चले जाते ताकि किसी को उनकी इस खिदमत का इल्म ना हो। एक दिन हज़रत अब्दुल्ला बिन मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने देखा कि एक शख्स रात के वक्त इस बूढ़ी औरत के घर आकर उसके काम कर रहा है। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को तजस्सुस हुआ कि यह शख्स कौन है जो इस कदर इज्ज़ व इंकिसार का पैकर बनकर इस नबीना औरत की खिदमत कर रहा है। चनाचे हज़रत अब्दुल्ला बिन मसऊद ने एक रात उस शख्स का पीछा करने का फ़ैसला किया और जब इन्होंने करीब जाकर देखा तो वह हैरान रह गए कि वह शख्स कोई और नहीं बल्कि खुद हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु थे, जो अमीर अल मुमिनीन होने के बावजूद इस ज़ईफ़ और नबीना औरत की खिदमत कर रहे थे। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को पहचान लिया तो वह हैरान रह गए और मुतासिर हुए और हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से अर्ज़ की कि वह इस काम को किसी और के सुपुर्द कर दें। लेकिन हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया, क्या तुम मेरे बोझ को क़यामत के दिन उठाओगे? ये मेरा फ़र्ज़ है कि मैं अपने रिया की खिदमत करूँ। हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का ये वाक़या उनके बेमिसाल आजिज़ी, अवाम से मोहब्बत और खिदमत के जज्बे को ज़ाहिर करता है। वो खलीफा होते हुए भी अपने आप को एक आम शहरी की तरह अवाम की खिदमत के लिए पेश करते थे और अपनी रियाया की हर मुमकिन मदद करते थे। इस वाक़े से हमें यह सबक मिलता है कि एक हकीकी रहनुमा वो होता है जो अवाम के साथ न सिर्फ इंसाफ करे बल्कि उनकी मुश्किलात को समझ कर उनकी खिदमत भी करे। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की सादगी और अवामी खिदमत का ये नमूना तमाम मुसलमानों के लिए एक बेहतरीन मिसाल है कि खिदमत खल्क और अवामी हमदर्दी ही क़ियादत का असल मेयार है। ये वाक़या हमें यह भी सिखाता है कि खिदमत को खामोशी से सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए करना चाहिए ताकि इसमें रियाकारी ना हो और हमारी नीयत खालिस हो। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपनी खिदमात को छुपाने की पूरी कोशिश की क्योंकि उनका मकसद दुनियावी शोहरत या इज़्ज़त नहीं बल्कि अल्लाह ताला की रज़ा थी।
اونٹ کی چوری کا واقعہ۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ایک دن ایک شخص حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور اس نے شکایت کی کہ اس کا اونٹ چوری ہو گیا ہے۔ وہ شخص بہت پریشان تھا کیونکہ اس کے پاس سواری اور دیگر کاموں کے لیے وہی ایک اونٹ تھا اور چوری کے بعد اس کا ذریعہ معاش بھی متاثر ہو رہا تھا۔ چنانچہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً اس معاملے کی تحقیقات کا حکم دیا اور کہا کہ چوری شدہ اونٹ کو تلاش کیا جائے اور چور کو پکڑا جائے۔ کچھ دن بعد اسلامی پولیس نے چور کو پکڑ لیا اور اونٹ بھی برآمد ہو گیا۔ جب چور کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے پیش کیا گیا تو اس نے اقرار کیا کہ اس نے اونٹ چرایا تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس چور سے سوالات کیے کہ اس نے چوری کیوں کی۔ چور نے بڑے اپنی عزت اور غربت کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا اور محتاجی کو جواز بنایا کہ اس کے پاس کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں تھا، اس لیے مجبوراً اسے اونٹ چوری کرنا پڑا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس چور سے سوالات کیے کہ اس نے چوری کیوں کی۔ چور نے اپنی غربت اور محتاجی کو جواز بنایا کہ اس کے پاس کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں تھا، اس لیے مجبوراً اسے اونٹ چوری کرنا پڑا۔ چنانچہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چور کی حالت کا جائزہ لیا اور اس کی غربت کے حالات کو بھی مد نظر رکھا، لیکن ساتھ ہی چوری کے عمل کو کسی صورت میں درست قرار نہیں دیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تمہاری غربت تمہیں چوری کرنے کا حق نہیں دیتی۔ اگر ہر کوئی غربت کے بہانے چوری کرے تو معاشرے میں بد امنی اور فساد پھیل جائے گا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس چور کو سزا دینے کا فیصلہ کیا تاکہ دوسروں کو سبق حاصل ہو اور چوری جیسا جرم معاشرے میں نہ پھیلے۔ تاہم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بھی حکم دیا کہ اس شخص کی غربت اور ضرورت کا خیال رکھتے ہوئے اس کے لیے بیت المال سے امداد فراہم کی جائے تاکہ وہ اپنی زندگی بہتر طریقے سے گزار سکے اور دوبارہ چوری کرنے کی نوبت نہ آئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ واقعہ ایک بہترین مثال ہے کہ کیسے اسلامی قانون میں جرم کی سزا کے ساتھ ساتھ مجرم کی حالت کا بھی جائزہ لیا جاتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چور کو سزا دینے کے ساتھ ساتھ اس کی غربت کا حل بھی نکالا تاکہ وہ دوبارہ چوری جیسا کام نہ کرے۔ ناظرین اکرام، یہ واقعہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انصاف کی حکمت اور ان کے وسیع النظر فیصلوں کی گواہی دیتا ہے۔ ان کا مقصد صرف سزا دینا نہیں تھا بلکہ معاشرتی مسائل کا مستقل حل نکالنا بھی تھا تاکہ لوگ اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے غیر قانونی طریقے نہ اپنائیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں قحط کا واقعہ۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے دوران ایک مشہور واقعہ قحط، جسے عام الرمادہ کہا جاتا ہے، پیش آیا جس نے عرب کے علاقوں کو شدید متاثر کیا۔ یہ قحط سن 18 ہجری بمطابق 639 عیسوی میں پیش آیا اور اس دوران شدید خشک سالی اور فاقہ کشی کے باعث عوام کو سخت مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بحرانی صورتحال کا سامنا نہایت صبر اور ہمدردی سے کیا اور خود بھی فاقہ کشی کی حالت میں عوام کی مشکلات کو اپنی ذات پر محسوس کیا۔ قحط کی تفصیل کچھ یوں ہے کہ اس قحط کے دوران بارشیں نہیں ہوئیں اور زمین خشک ہو گئی، جس کی وجہ سے فصلیں تباہ ہو گئیں اور لوگوں کے پاس کھانے پینے کی اشیاء کی شدید قلت ہو گئی۔ لوگ بھوک سے پریشان تھے اور بڑی تعداد میں مویشی مر گئے۔ اس قحط نے مدینہ اور اس کے آس پاس کے علاقوں میں خوفناک حالات پیدا کر دیے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس مشکل وقت میں خود کو عوام کے ساتھ جوڑ لیا اور اس قحط کے دوران اپنی عوام کے ساتھ رہتے ہوئے ان کی ہر ممکن مدد کی۔ انہوں نے حکم دیا کہ جو کچھ بیت المال میں موجود ہے اسے فوراً عوام میں تقسیم کر دیا جائے تاکہ وہ اپنی ضروریات پوری کر سکیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھانے پینے کی اشیاء کی تقسیم کا نظام منظم طریقے سے کیا اور ہر علاقے تک امداد پہنچانے کی بھرپور کوشش کی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سب سے بڑا وصف یہ تھا کہ انہوں نے خود بھی عوام کے ساتھ اسی فاقہ کشی اور بھوک کو برداشت کیا تاکہ وہ محسوس کریں کہ ان کا حکمران ان کے ساتھ ہے اور ان کی مشکلات میں برابر کا شریک ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس قحط کے دوران عہد کیا کہ جب تک قحط کا خاتمہ نہیں ہوتا اور عام لوگ خوشحال نہیں ہو جاتے وہ نہ گوشت کھائیں گے اور نہ ہی گھی۔ ان کی خوراک صرف خشک روٹی اور زیتون کے تیل پر مشتمل رہ گئی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود سادہ کھانا کھاتے اور کہتے کہ جب تک عوام کو کھانا نہیں ملتا میں بھی آسودہ حال نہیں ہو سکتا۔ آپ کے بیٹے حضرت عبداللہ روایت کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ ان دنوں میں حضرت عمر کا چہرہ اور جسمانی حالت دیکھنے سے لگتا تھا کہ وہ شدید غم میں ہیں اور ان کی صحت متاثر ہو رہی ہے، لیکن وہ پھر بھی خود کو مضبوط رکھتے تھے اور اپنے عہد پر قائم رہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کو گشت کرتے اور دیکھتے کہ لوگ کس حالت میں جی رہے ہیں۔ وہ لوگوں کے گھروں کے باہر جا کر یہ معلوم کرنے کی کوشش کرتے کہ انہیں کھانے پینے کی اشیاء مل رہی ہیں یا نہیں۔ وہ روزانہ اپنے ہاتھوں سے غریبوں میں اناج تقسیم کرتے تھے اور لوگوں کی ضروریات کا خیال رکھتے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیگر اسلامی علاقوں کے گورنروں سے امداد بھی طلب کی تاکہ مدینہ اور اس کے آس پاس کے لوگوں کی مدد کی جا سکے۔
मिस्र, शाम और इराक से बड़ी मिकदार में खाने पीने की अशिया और सामान मदीने पहुंचाया गया ताकि कहत का मुकाबला किया जा सके। आप रदी अल्लाह ताला अन्हो ने हज़रत अमर बिन आस रदी अल्लाह ताला अन्हो से मिस्र से गल्ले की इमदाद भेजने की दरख्वास्त की। अमर बिन आस रदी अल्लाह ताला अन्हो ने हज़रत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हो की दरख्वास्त पर फ़ौरन अमल किया और मदीने में अनाज और दीगर ज़रूरी अशिया भेजने का इंतज़ाम किया। हज़रत उमर फ़ारूक रदी अल्लाह ताला अन्हो का उस कहत के दौरान सब्र बेमिसाल था। एक मौका पर उनके एक साथी ने इनसे कहा, आप क्यों अपने आप को इतनी मुशक्क़त में डाल रहे हैं? आप खलीफा हैं, आपके लिए तो कुछ आसानियाँ होनी चाहिए। हज़रत उमर फ़ारूक रदी अल्लाह ताला अन्हो ने जवाब दिया, मैं भला कैसे आसाइश में रह सकता हूँ जबकि मेरे अवाम भूख से निढाल हैं। चनाचे आपने उस कहत दौरान अपने दिलो दिमाग को उस हकीकत से वाबस्ता कर रखा था कि उनकी रियाया किस हालत में है। वो हमेशा अपने लोगों के दुख दर्द में शरीक होते और कभी खुद को उनसे अलग महसूस नहीं करते थे। कुछ महीनों के बाद जब बारिशें हुई और हालात बेहतर होना शुरू हुए तो हज़रत उमर फ़ारूक रदी अल्लाह ताला अन्हो ने अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया। जब कहत का खात्मा हुआ और लोगों के हालात बेहतर हुए तो आप रदी अल्लाह ताला अन्हो ने दोबारा मामूल के मुताबिक अपनी ज़िंदगी बसर करना शुरू कर दी। नाज़रीन किराम, हज़रत उमर बिन फ़ारूक रदी अल्लाह ताला अन्हो नाज़रीन किराम, हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रदी अल्लाह ताला अन्हो की ज़िंदगी का ये वाक़या उनकी क़ियादत की अज़मत को ज़ाहिर करता है। वो सिर्फ़ एक खलीफा नहीं थे बल्कि एक सच्चे रहनुमा थे जो अपनी रियाया के दुख दर्द को अपना दुख दर्द समझते थे। उनका सब्र, फाका कशी और अवाम के साथ यकजहती का ये अमल दुनिया भर के तमाम हुक्मरानों के लिए एक अजीम मिसाल है। ये वाक़या हमें यह भी सिखाता है कि एक हुक्मरान को अपने अवाम की तकलीफ़ का और मुश्किलात को समझना चाहिए और उनके साथ इन मुसीबतों में बराबर का शरीक होना चाहिए। हज़रत उमर फ़ारूक रदी अल्लाह ताला अन्हो ने अपने अमल से ये साबित किया कि हकीकी क़ियादत की बुनियाद अदल, सब्र और अवाम की खिदमत पर होती है। नाज़रीन किराम, हज़रत अब्दुल्ला बिन अमर रदी अल्लाह ताला अन्हो और नाज़रीन किराम, हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रदी अल्लाह ताला अन्हो और हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रदी अल्लाह ताला अन्हो के दरमियान एक मशहूर वाक़या हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रदी अल्लाह ताला अन्हो के अदल व इंसाफ और उसूल पसंदी की बेहतरीन मिसाल है। इस वाक़े से ज़ाहिर होता है कि हज़रत उमर फ़ारूक रदी अल्लाह ताला अन्हो ने न सिर्फ अपनी रियाया के साथ इंसाफ किया बल्कि अपने बेटे को भी दूसरे लोगों की तरह कानून के तहत रखा और किसी को भी रियायत नहीं दी। हज़रत उमर फ़ारूक रदी अल्लाह ताला अन्हो के बेटे हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर का वाक़या। हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रदी अल्लाह ताला अन्हो अपने दौरे खिलाफत में इंतहाई उसूल पसंद और मुनसिफ मिजाज हुक्मरान थे। उनकी सबसे बड़ी खूबी ये थी कि उन्होंने कभी भी अपने ख़ानदान या अजीज़ों को सरकारी वसाइल या इख्तियारात का नाजायज़ फ़ायदा उठाने की इजाज़त नहीं दी। एक दिन हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रदी अल्लाह ताला अन्हो, जो कि हज़रत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हो के बेटे थे, का एक वाक़या पेश आया जो हज़रत उमर की अदल पसंदी और अपने बेटे के लिए उसूलों की पाबंदी को ज़ाहिर करता है। चनाचे एक दिन हज़रत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हो मदीना के आसपास के इलाके में गश्त कर रहे थे। उन्हें कुछ ऊँट नजर आए जो बहुत फरबा और सेहतमंद दिखाई दे रहे थे। हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रदी अल्लाह ताला अन्हो को इन ऊँटों की सेहत और हालत पर हैरानी हुई क्योंकि इन दिनों मदीना में कुछ मुश्किलात का सामना था और आम लोगों के मवेशी इतने फरबा और सेहतमंद नहीं थे। आप रदी अल्लाह ताला अन्हो ने उन ऊँटों के बारे में दरियाफ्त किया और मालूम हुआ कि ये ऊँट हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रदी अल्लाह ताला अन्हो के हैं। हज़रत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हो ने फ़ौरन हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रदी अल्लाह ताला अन्हो को बुलाया और उनसे उन ऊँटों के बारे में सवाल किया, ये ऊँट किसके हैं? हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रदी अल्लाह ताला अन्हो ने जवाब दिया, ये मेरे ऊँट हैं ए अमीर अल मुमिनीन। हज़रत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हो ने उनसे पूछा, तुम्हारे ऊँट इतने सेहतमंद और फरबा कैसे हो गए जबकि आम लोगों के ऊँटों की हालत अच्छी नहीं है? हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रदी अल्लाह ताला अन्हो ने वज़ाहत की कि उन्होंने उन ऊँटों को अपने ज़ाती खर्चे से ख़रीदा है और उन्हें मदीना की चरागाहों में चराने के लिए छोड़ा है जैसे दूसरे लोग अपने जानवरों को चराते हैं। उन्होंने मज़ीद बताया कि ऊँटों की सेहत अच्छी इसलिए है कि वो ज़्यादा चरें क्योंकि उन्हें मदीना के सरकारी चरागाहों में चराने की इजाज़त मिली थी जहाँ बैतुल माल के जानवर भी चराए जाते थे। ये सुनकर उमर बिन ख़त्ताब रदी अल्लाह ताला अन्हो ने एक इंतहाई मुनसिफाना और उसूली फ़ैसला किया। उन्होंने फरमाया, अब्दुल्ला, ये लोग तुम्हारे ऊँटों को क्यों ज़्यादा घास देते हैं? सिर्फ इसलिए कि तुम अमीर अल मुमिनीन के बेटे हो। वो ये सोचते हैं कि अगर ये ऊँट मजबूत और सेहतमंद नज़र आएंगे तो अमीर अल मुमिनीन खुश होंगे और वो उनके हक़ में अच्छा सोचेंगे। इसका मतलब ये है कि तुम्हारी हैसियत की वजह से तुम्हारे ऊँटों को दूसरों के मुकाबले में ज़्यादा फ़ायदा मिल रहा है और ये अदल के खिलाफ है। चनाचे हज़रत उमर फ़ारूक रदी अल्लाह ताला अन्हो ने फैसला किया कि इन ऊँटों को बेच दिया जाए और जो मुनाफा हासिल हो वो बैतुल माल में जमा कर दिया जाए। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रदी अल्लाह ताला अन्हो को सिर्फ इतनी रकम दी जाए जो उनके ऊँटों की इब्तदाई खरीदारी की कीमत थी, बाकी मुनाफा अवामी ख़जाने यानी बैतुल माल में जमा कर दिया जाए।
حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فیصلہ اس بات کی واضح مثال ہے کہ وہ کس حد تک عدل و انصاف کے معاملے میں اصولی تھے اور کسی کے ساتھ بھی رعایت نہیں کرتے تھے، چاہے وہ ان کا بیٹا ہی کیوں نہ ہو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے خاندان اور عزیز و قارب کو بھی قانون کے دائرے میں رکھا اور کبھی انہیں خصوصی مراعات دینے کا سوچا بھی نہیں۔ یہ واقعہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عدل کی ایک بہترین مثال ہے جو اسلامی حکمرانی کے اصولوں کے مطابق تھا۔ ان کی یہ اصول پسندی اور انصاف پسندی ہمیں سکھاتی ہے کہ ایک حقیقی حکمران وہ ہے جو انصاف کے معاملے میں کسی کے ساتھ امتیاز نہ کرے، نہ اپنے خاندان کے ساتھ اور نہ ہی اپنے دوستوں کے ساتھ۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اپنے والد کے فیصلے کو قبول کیا اور اس پر کسی قسم کی شکایت یا اعتراض نہیں کیا، جو ان کی اطاعت اور اپنے والد کی اصول پسندی کو سراہنے کا مظہر ہے۔ یہ واقعہ اسلامی تاریخ میں ایک اہم مثال کے طور پر یاد کیا جاتا ہے، جس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ انصاف کے معاملے میں ذاتی تعلقات یا اثر و رسوخ کو کسی صورت میں داخل نہیں ہونے دینا چاہیے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت عدل و انصاف کی اعلیٰ ترین مثال ہے، اور ان کا یہ واقعہ آج بھی اسلامی حکمرانی کے اصولوں کے تحت ایک مشعل راہ ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک فاقہ زدہ خاندان۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے دور میں ان کی انصاف پسندی، عوام کی خدمت اور فلاح و بہبود کی بہت سے ایسے واقعات مشہور ہیں۔ ان میں سے ایک واقعہ ایسا بھی ہے جو ان کی عوامی خدمت اور رحمدلی کو نمایاں طور پر ظاہر کرتا ہے۔ یہ واقعہ ایک فاقہ زدہ خاندان کی مدد کا ہے، جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے اس پہلو کو اجاگر کرتا ہے۔ وہ ایک خلیفہ ہونے کے باوجود خود لوگوں کے حالات معلوم کرتے اور ان کی مدد کرتے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عادت مبارکہ تھی کہ وہ رات کو مدینہ کے مختلف علاقوں میں چکر لگایا کرتے تھے، تاکہ یہ معلوم کر سکیں کہ ان کی رعایا کس حال میں ہے اور کہیں کوئی حاجت مند یا مشکل میں مبتلا تو نہیں ہے۔ وہ اپنے وزیروں اور مشیروں کے مشوروں اور رپورٹس پر انحصار کرنے کے بجائے خود عوام کے حالات کا جائزہ لیتے تھے۔ چنانچہ ایک رات حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ کے باہر کے علاقے میں گشت کر رہے تھے۔ انہوں نے ایک دور دراز جھونپڑی سے کچھ آوازیں سنی۔ قریب جانے پر انہیں ایک عورت کی آواز سنانے لگی اور کچھ بچوں کی بھی آوازیں سنائی دی۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قریب جا کر دیکھا کہ ایک عورت چولہے پر ایک ہنڈیا رکھے بیٹھی ہے اور اس کے ارد گرد کچھ بچے بھوک سے بلک رہے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس عورت سے پوچھا، اے اللہ کی بندی، کیا معاملہ ہے؟ تمہارے بچے کیوں رو رہے ہیں؟ اس عورت نے جواب دیا کہ یہ بچے بھوک کی شدت سے رو رہے ہیں اور میں نے چولہے پر صرف پانی میں کچھ پتھر ڈال کر ہنڈیا رکھ دی ہے تاکہ یہ بچے سوچیں کہ کھانا پک رہا ہے اور انتظار کرتے کرتے سو جائیں۔ عورت نے یہ بھی کہا کہ وہ کئی دنوں سے بھوکی ہے اور اس کے پاس کھانے کو کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ سن کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل پر گہرا اثر ہوا۔ انہوں نے اس عورت سے کہا، تمہارے اس حال کا خلیفہ کو علم کیوں نہیں ہوا؟ اس پر عورت نے بے دلی سے کہا، ہمارا خلیفہ کہاں ہے؟ وہ ہمارے حالات سے بے خبر ہے اور وہ ہمارے دکھ درد کو کیوں نہیں سمجھتا؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پر کوئی جواب نہیں دیا اور خاموشی سے واپس مدینہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً بیت المال کی طرف گئے اور وہاں سے آٹے کا ایک تھیلا، گھی، کھجوریں اور کچھ دیگر ضروری اشیاء لے کر خود اپنی پیٹھ پر لاد لی۔ ان کے ساتھ ان کا خادم اسلم بھی تھا، جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس خدمت گزاری کو دیکھ کر حیران ہو گیا۔ خادم اسلم نے عرض کیا، اے امیر المؤمنین، یہ بوجھ میں اٹھا لیتا ہوں۔ لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، کیا تم قیامت کے دن میرا بوجھ بھی اٹھاؤ گے؟ یہ کہہ کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود وہ بوجھ اٹھایا اور اس فاقہ زدہ خاندان کی طرف چل دیے۔ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس عورت کے گھر واپس پہنچے تو انہوں نے اپنی نگرانی میں چولہے پر ہنڈیا رکھی اور خود آگ جلانا شروع کر دی۔ اس دوران وہ اپنے ہاتھوں سے آٹا گوندتے اور کھانا تیار کرتے رہے۔ کچھ دیر بعد کھانا تیار ہو گیا اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ہاتھوں سے ان بچوں کو کھانا کھلایا۔ بچے جب پیٹ بھر کر کھانا کھا چکے تو ان کی حالت بدل گئی، وہ خوشی سے کھیلنے لگے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموشی سے یہ سب دیکھتے رہے۔ جب بچے مطمئن ہو گئے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس عورت سے مخاطب ہوئے اور کہا، اب تمہیں خلیفہ کے بارے میں کیا خیال ہے؟ تم اب خلیفہ کے بارے میں کیا کہنا چاہو گی؟ کیا خیال ہے تمہارا؟ عورت نے خوشی اور شرمندگی کے ملے جلے جذبات کے ساتھ جواب دیا، خلیفہ بہت اچھا انسان ہے، کاش وہ سب کی حالت پر اسی طرح نظر رکھے۔ تب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عورت کو بتایا، اے اللہ کی بندی، وہ خلیفہ میں ہی ہوں جو تمہارے حالات جاننے آیا تھا۔ یہ سن کر عورت بہت حیران اور شرمندہ ہوئی اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس حسن سلوک پر ان کا شکریہ ادا کی۔
नाज़रीन इकराम, ये वाक़या हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की आवाम दोस्ती, अदल व इंसाफ और आवाम की फ़लाह व बहबूद के जज्बे की अजीम मिसाल है। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने खुद आवाम के दरमियान जाकर उनके हालात का जायज़ा लिया और अपनी रियाया की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए हर मुमकिन कोशिश की। हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ये क़ुरबानी और अवामी खिदमत का जज्बा आज भी हुक्मरानी और अवाम खिदमत के लिए एक अजीम मिसाल है। इन्होंने साबित किया कि एक हकीकी कायद वो होता है जो अपनी रियाया के साथ साथ उनके दुख दर्द में शरीक हो और उनकी ज़रूरियात का ख्याल रखे और उनकी हर मुश्किलात का मुदावा करे। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की खिलाफत के दौरान पेश आने वाले बहुत से वाक़यात उनके अदल व इंसाफ, ईमान की पुख्तगी और इस्लामी माशरती उसूलों की पासदारी को ज़ाहिर करते हैं। इन वाक़यात में एक मशहूर वाक़या वो भी है जो मस्जिद में आग लगाने वाले आदमी के साथ पेश आया। ये वाक़या हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दूर अंदेशी, हिकमत और इस्लामी क़वानीन की पासदारी की बेहतरीन मिसाल है। मस्जिद को आग लगाने का वाक़या। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की खिलाफत के दौर में मदीना मुनव्वरा की एक मस्जिद में एक शख्स ने आग लगा दी। ये शख्स किसी नामालूम मकसद के तहत इस मुक़द्दस मकाम की बेहुरमती कर रहा था। जैसे ही लोगों को इस बात का इल्म हुआ, वो फ़ौरन उस शख्स को पकड़कर हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास ले आए। ये बात हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के लिए नहायत संगीन थी, क्योंकि मस्जिद मुसलमानों का मुक़द्दस मकाम होता है और इसमें आग लगाने की कोशिश न सिर्फ एक जिस्मानी जुर्म था बल्कि एक रूहानी गुस्ताखी भी थी। इसके साथ साथ ये वाक़या इस्लामी माशरती नज़्म व ज़ब्त और अमन के लिए इंतहाई ख़तरनाक था। लोगों ने जब उस मुजरिम को हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के सामने पेश किया तो वो खौफज़दा और शर्मिंदा नज़र आ रहा था। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उस शख्स से उसका नाम और तफसील पूछी। उस शख्स ने बताया कि उसका नाम हुरमला है और इसने किसी ख़ास मकसद के तहत मस्जिद में आग लगाई थी। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इससे मज़ीद पूछा, तुमने ये फ़ेल क्यों किया? हुरमला ने कोई ठोस जवाब नहीं दिया और बस सर झुकाए खड़ा रहा। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की नज़र में ये एक निहायत संगीन मामला था, क्योंकि मस्जिद अल्लाह का घर है और मुसलमानों की इबादत का मुक़द्दस मकाम है। इसमें आग लगाना एक ऐसा जुर्म था जिसके लिए सख्त सज़ा का मुस्तहिक होना चाहिए था। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हुरमला के जुर्म की संगीनी को देखते हुए फैसला किया कि उस शख्स को सख्त सज़ा दी जानी चाहिए, ताकि ये अमल दूसरे लोगों के लिए इबरत बने और कोई भी आइंदा मस्जिद या किसी दूसरे मुक़द्दस मकाम की बेहुरमती न करे। लेकिन हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की अदल पसंदी का तकाजा ये था कि वो हर मुजरिम को उसके जुर्म के मुताबिक सज़ा देते थे और इससे पहले इसके जुर्म की मुकम्मल तहक़ीक़ और जायज़ा लेते थे। और वो ये चाहते थे कि कोई भी फैसला गैर मुनसिफाना या जल्दबाजी में ना किया जाए। चनाचे हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हुरमला से दोबारा पूछा कि इसने मस्जिद में आग क्यों लगाई। हुरमला ने बताया कि उसका मकसद किसी को नुकसान पहुँचाना नहीं था, बल्कि वो अपनी ज़हनी हालत के तहत इस अक़दाम पर मजबूर हो गया था। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने यह महसूस किया कि हुरमला की ज़हनी हालत नॉर्मल नहीं है और उसकी हालत को समझते हुए उसकी तहक़ीक़ात का हुक्म दिया, ताकि ये मालूम किया जा सके कि आया वो वाकई ज़हनी मरीज़ है या इसने ये फ़ेल जानबूझकर किया है। चनाचे तहक़ीक़ात से मालूम हुआ कि हुरमला की ज़हनी हालत दुरुस्त नहीं थी और वो कहीं अरसे से मुख्तलिफ ज़हनी बीमारियों का शिकार था। तहक़ीक़ात से मालूम हुआ कि हुरमला की ज़हनी हालत दुरुस्त नहीं थी और वो कई अरसे से मुख्तलिफ ज़हनी बीमारियों का शिकार था। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इस बात को मद्देनज़र रखते हुए फ़ैसला किया कि उस शख्स को सख्त सज़ा देने के बजाय उसे तिब्बी इलाज फराहम किया जाए, ताकि उसकी ज़हनी हालत बेहतर हो सके। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हुरमला को सज़ा देने के बजाय उसे इलाज की हिदायत की और उसे मदीना के माहिर मुआलजों के हवाले कर दिया, ताकि इसकी ज़हनी हालत बेहतर की जा सके। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इस मौका पर लोगों को नसीहत की कि हर शख्स के अमाल का जायज़ा लेने से पहले उसकी हालत और इसके पस मंज़र को समझना ज़रूरी है। इस वाक़े से हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने लोगों को यह सिखाया कि इस्लाम में अदल का मतलब सिर्फ सख्त सज़ा देना नहीं है, बल्कि मुजरिम की हालत और नीयत को भी मद्देनज़र रखना ज़रूरी है। अगर कोई शख्स ज़हनी या जिस्मानी मसाइल की वजह से जुर्म करता है तो इसके लिए इलाज और इस्लाह का रास्ता इख्तियार करना ज़रूरी है, ना कि उसे बगैर किसी वजह की सख्त सज़ा दी जाए। नाज़रीन करम, इस वाक़े से हमें यह सीखने को मौका मिलता है कि इस्लाम का अदल व इंसाफ सिर्फ सज़ा पर मबनी नहीं है, बल्कि इसमें रहमत और इस्लाह का उनसर भी शामिल है। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इस वाक़े में जो तरीका इख्तियार किया वो इस्लामी माशरत और निज़ाम अदल का एक मिसाली नमूना है। इन्होंने एक संगीन जुर्म के बावजूद हिकमत और रहमत का मुज़ाहरा किया
और मुजरिम को सज़ा देने के बजाय उसे बेहतर करने की कोशिश की। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का ये वाक़या उनके अदल व इंसाफ और उसूल पसंदी की बेहतरीन मिसाल है। उन्होंने हर मामले में इंसाफ और रहमत का दामन थामे रखा और लोगों के हुकूक की हिफाजत के लिए हमेशा तैयार रहे। मस्जिद में आग लगाने वाले शख्स के मामले में भी हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इंतहाई हिकमत और तदब्बर का मुज़ाहरा किया और उस शख्स की इस्लाह के लिए बेहतरीन फ़ैसला किया। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की खिलाफत के दौरान उनकी हिकमत और इंसाफ पसंदी की कई मिसालें मौजूद हैं, जिनमें बसरा के गवर्नर को मजूल करने का वाक़या भी शामिल है। ये वाक़या हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के अदल व इंसाफ की पुख्तगी को ज़ाहिर करता है और ये कि वो अपनी रियाया के साथ और उनकी रियाया के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कितने संजीदा थे। ये वाक़या उस वक्त पेश आया जब बसरा के गवर्नर अमर बिन अल-आस की हुक्मरानी का दौर जारी था। बसरा एक अहम शहर था जो उस वक्त इस्लामी रियासत का हिस्सा था और इसकी इंतज़ामी कारकर्दगी बहुत अहम थी। चनाचे एक दिन हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को बसरा से एक शिकायत मसूल हुई। गवर्नर अमर बिन अल-आस अवामी हुकूक की पामाली कर रहे हैं। लोगों ने यह शिकायत की कि अमर बिन अल-आस ने अपने ओहदे का गलत इस्तेमाल करते हुए कुछ लोगों से इजाफी टैक्स वसूल किए हैं और उनके साथ नाहक सलूकी की है। शिकायत के बाद हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फैसला किया कि उन्हें इस मामले की मुकम्मल जाँच करनी होगी। उन्होंने बसरा के लोगों को मदऊ किया ताकि वह अपनी शिकायत का बराह रास्त जिक्र कर सकें। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने बसरा के लोगों से मुलाकात की और उनकी शिकायत सुनी। जब उन्होंने लोगों की बातें सुनी तो उन्हें महसूस हुआ कि अमर बिन अल-आस के खिलाफ शिकायत वाक़ई सही हैं। लोग इस बात पर मुत्तफ़िक़ थे कि अमर बिन अल-आस ने अपनी पोजीशन का गलत इस्तेमाल करते हुए अवामी हुकूक की खिलाफ वर्जी की है। चनाचे हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उन शिकायत के बाद फैसला किया कि अमर बिन अल-आस को फौरी तौर पर मजूल कर देना चाहिए। उन्होंने गवर्नर को बसरा से बुलाया और उन्हें मजूल करते हुए कहा, मैं तुम्हें माजूल करता हूँ क्योंकि तुमने अपने ओहदे का गलत इस्तेमाल किया है और अवामी हुकूक की पामाली की है। अमर बिन अल-आस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने यह सुनकर अपने दिफा में अमर बिन अल-आस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने यह सुनकर अपने दिफा में कहा कि उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। ताहम हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उनकी बातों को कबूल करने के बजाय ये कहा, मैं आवाम के हुकूक की हिफाजत के लिए हर मुमकिन इक़दाम करूँगा। नाज़रीन किराम, यहाँ पर हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का एक और अहम पहलू भी सामने आता है कि वह अपनी रया के मुश्किलात को समझते थे और उनकी फलाह व बहबूद के लिए हमेशा कोशां रहते थे। उन्होंने यह भी वाज़ेह किया कि किसी भी गवर्नर या हुक्मरान को इस बात का हक नहीं है कि वो अपनी हैसियत का गलत इस्तेमाल करें। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने बाद में नए गवर्नर का इंतखाब किया जो कि लोगों के लिए ज़्यादा काबिल एतबार और आदिल था। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का ये बसरा के गवर्नर को मजूल करने का ये वाक़या न सिर्फ उनकी हिकमत और दूर अंदेशी को ज़ाहिर करता है बल्कि यह भी बताता है कि वह अपनी रियाया के साथ कितने मुखलिस और नेक नीयत थे। उन्होंने अपनी ज़िंदगी में हमेशा आवाम के हुकूक की हिफाजत की और ये साबित किया कि हकीकी रहनुमा वही है जो इंसाफ पर अमल पैरा हो। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की ज़िंदगी के वाक़यात में उनकी इंसाफ पसंदी और रहमदिली की मिसालें मिलती हैं। उनका एक मशहूर वाक़या एक क़साब के साथ पेश आया जो उनके अदल व इंसाफ की बेहतरीन मिसाल है। ये वाक़या हमें ये सिखाता है कि एक हुक्मरान को अपनी रियाया के मसाइल को समझने और उनकी मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। चनाचे एक दिन हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मदीना मुनव्वरा में गश्त कर रहे थे। इसी दौरान उन्होंने देखा कि एक कसाई अपनी दुकान के सामने बैठा हुआ है और अपने काम में मशगूल है। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कसाई के पास जाकर उससे बातचीत करने का इरादा किया। जब हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कसाई से पूछा कि उसका कारोबार कैसा है तो कसाई ने जवाब दिया, ए अमीर अल मोमिनीन, मैं बहुत मेहनत करता हूँ लेकिन मेरी आमदनी कम है। कसाई की ये बात सुनकर हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को उसकी मुश्किलात का एहसास हुआ। उन्होंने मज़ीद पूछा कि क्या कोई ख़ास वजह है कि जिसकी वजह से उसकी आमदनी कम है। तो कसाई ने बताया कि इलाके में कुछ लोगों ने मिलकर गोश्त की कीमतें बढ़ा दी हैं जिसकी वजह से वो अपनी मसनूआत फ़रोख्त नहीं कर पा रहा। यह सुनकर हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने महसूस किया कि उस कसाई की मुश्किलात सिर्फ उसकी मेहनत के सबब नहीं बल्कि मार्केट के हालात की वजह से भी हैं। उन्होंने फौरी फैसला किया कि उन्हें उसकी मदद करनी चाहिए। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कसाई को यकीन दिलाया। चनाचे हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने बकिया दुकानों के मालिकान को बुलाकर उनसे बात की और उन्हें बताया कि अगर वो कीमतों को गैर मुनासिब तौर पर बढ़ाएंगे तो इससे आवाम के लिए मुश्किलात पैदा होंगी। उन्होंने कसाई की हालत को भी वाज़ेह किया और उन्हें यकीन दिलाया कि अगर वह मुनासिब कीमतों पर अपनी मसनूआत फ़रोख्त करेंगे तो सबका फ़ायदा होगा। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इस कसाई को यह भी कहा कि मैं तुम्हारे लिए एक नया तरीक़ाकार वज़ा करूँगा ताकि तुम्हारी आमदनी में मज़ीद इजाफ़ा हो। चनाचे आपने
कसाई को नए ग्राहकों के साथ मुतारफ करवाने का वादा किया ताकि वो अपनी आमदनी में इजाफा कर सके। कसाई ने हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की मेहरबानी और मदद पर शुक्रिया अदा करते हुए कहा, आपकी रहमदिली की वजह से मैं खुद को खुशकिस्मत समझता हूँ। इस वाक़े से हमें ये सबक मिलता है कि हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शख्सियत में अदल, रहम और इंसानियत की खिदमत का जज्बा मौजूद था। वो न सिर्फ एक मजबूत हुक्मरान थे बल्कि उन्होंने अपनी राया के मसाइल को समझने और उनकी मदद करने के लिए हमेशा कोशिश की। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का ये वाक़या हमें ये सिखाता है कि हमें एक हकीकी रहनुमा की पहचान उसकी रियाया के साथ मोहब्बत और उनके मसाइल को हल करने की सलाहियत में होती है। उनकी रहमदिली और इंसाफ पसंदी की मिसालें आज भी हमारे लिए मशाल राह हैं और हमें ये सिखाती हैं कि हमें भी अपने इर्द गिर्द के लोगों की मदद करने के लिए हमेशा तैयार और कोशां रहना चाहिए। नाज़रीन इकराम, हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ईमान लाने का वाक़या इस्लामी तारीख़ का एक नहायत अहम और दिलचस्प वाक़या है। ये वाक़या उस वक्त पेश आया जब इस्लाम का आगाज़ हुआ था और मुसलमान शदीद मुश्किलात में थे। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की कबूल इस्लाम की कहानी ईमान और सदाकत की एक मिसाल है जो उनकी शख्सियत की तब्दीली का बाइस बनी। हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कुरैश के एक मशहूर और बाअसर सरदार थे। उनकी शख्सियत क़ुव्वत और अज़म की अलामत थी। वो हमेशा अपने क़बाइल की रवायात की हिफाजत करते थे और उनके इस्लाम कबूल करने से कबल वो मुसलमानों के सख्त मुखालिफ थे और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम की मुखालफत में पेश रहते थे। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का मुसलमान होने से कबल का रवैया बहुत सख्त था। वो मुसलमानों पर जुल्म और सितम करते थे और उनकी तज़लील में कोई कसर नहीं छोड़ते थे। उन्होंने कई बार मुसलमानों को सताया और उनके खिलाफ हर मुमकिन कोशिश की। एक दिन जब हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने देखा कि मुसलमानों की तादाद में इजाफा हो रहा है और मुसलमानों की तादाद में इजाफा होकर मुसलमान बढ़ रहे हैं और इस्लाम की तलीमात लोगों के दिलों में जा रही हैं, तो वो इससे परेशान हुए। एक दिन वो ये सोचते हुए घर से निकले कि वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने का इरादा रखते हैं ताकि इस्लाम का खात्मा किया जा सके। रास्ते में एक शख्स ने उन्हें रोका। ये शख्स नुआइम बिन अब्दुल्ला थे जो एक खुफिया मुसलमान थे। उन्होंने हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से कहा, तुम क्या करने जा रहे हो? क्या तुमने ये नहीं सुना कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत का कोई असर नहीं हो रहा? तुम अपने ही लोगों के खिलाफ इस तरह के इक़दाम कर रहे हो। ये सुनकर हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख़त्म करने जा रहे हैं। नुआइम बिन अब्दुल्ला ने जवाब दिया, क्या तुम अपने घर के अफराद की भी खबर नहीं रखते? तुम्हारी बहन फातिमा और तुम्हारे बहनोई सईद बिन ज़ैद तो पहले ही मुसलमान हो चुके हैं। बहन की खबर सुनकर हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु गुस्से में आ गए और फौरन अपनी बहन के घर की तरफ चल पड़े। जब वो वहाँ पहुँचे तो उन्होंने देखा कि उनकी बहन और बहनोई कुरान की तिलावत कर रहे हैं और उनके सामने आए और शदीद गुस्से में बोले, तुम दोनों ने क्या कर दिया है? क्या तुमने इस्लाम कबूल कर लिया है? फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने जवाब दिया, हमने अपने रब की तरफ रुजू किया है और हमने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगाम को सुना है। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपनी बहन को मारने की कोशिश की, लेकिन इस दौरान उन्होंने कुरान की तिलावत की आवाज़ सुनी। ये कुरान की आयत, इन्नका ला तहदी मन अहबब्त वलाकिन्नल्लाह यहदी मन यशा, यानी तुम जिसे चाहो हदायत नहीं दे सकते बल्कि अल्लाह जिसे चाहे हदायत देता है। उनके दिल पर एक गहरा असर कर गई। ये आयत सुनकर हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की आंखें खुल गई। उन्हें एहसास हुआ कि हकीकत क्या है। इन्होंने फौरन ये फैसला किया कि उन्हें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाना चाहिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जब पहुंचे तो कहा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं मुसलमान हूँ। चनाचे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये सुनकर उनकी बात को खुशी से कबूल किया और दुआ की। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के इस्लाम कबूल करने से मुसलमानों के हौसले बुलंद हुए और उनका अज़्म हिम्मत का मुज़ाहिरा किया। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के इस्लाम कबूल करने से मुसलमानों के हौसले बुलंद हुए। उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के इस्लाम कबूल करने के बाद वो न सिर्फ एक मुखलिस मुसलमान बने बल्कि इस्लामी हुकूमत के अहम तरीन ओहदेदार बन गए। उनका इस्लाम कबूल करना मुसलमानों के लिए एक बड़ी खुशखबरी थी और इसने उन्हें मज़ीद तक़वियत फराम की। बाद में हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने एक मजबूत रहनुमा की हैसियत से इस्लामी रियासत के क़याम में अहम किरदार अदा किया। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का ईमान लाने का वाक़या ये ज़ाहिर करता है कि अल्लाह की हदायत किसी भी वक्त और किसी भी शख्स को नसीब हो सकती है। ये वाक़या ईमान की ताकत और अल्लाह की राह पर चलने की अहमियत को उजागर करता है और ये भी कि एक फ़र्द की तब्दीली से पूरी कौम में तब्दीली आ सकती है। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़िंदगी का ये वाक़या हमें ये सबक देता है कि हमें हमेशा अल्लाह की तरफ रुजू करना चाहिए और अपनी ज़िंदगियों में मुस्बत तब्दीलियाँ लाने की कोशिश करनी चाहिए।
हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़िंदगी का ये वाक़या हमें ये सबक देता है कि हमें हमेशा अल्लाह की तरफ रुजू करना चाहिए और अपनी ज़िंदगियों में मुस्बत तब्दीलियाँ लाने की कोशिश करनी चाहिए।